Ako zapaljenje bronhija s kašljem, malo suvim, malo vlažnim, to je sa obilnim ispljuvavanjem, potraje duže od 3 nedelje, ona može da se pogorša, da se raseje po uzanim bronhijama i onda da traje mesecima. Ako se za to vreme ne izleči, onda ostane makar u jednom delu pluća, i to godinama. Često bolesnik i ne zna da mu bronhitis nije bio sasvim izlečen, jer diše slobodno i ne kašlje. Dovoljno je da malo ne zebe, da ide po jakom vetru, da nastupe kišoviti dani u jesen ili u martu, on odmah počne da kašlje, da osjeća neki pritisak u prsima i teže diše. Naročito kada brzo korača, kada se penje uzbrdo, u stepenice ili kada dugo šeta. Ako takva pluća ne napadnu tuberkulozne klice u velikom broju, ova bolest nije teška, ali ako se takav dugotrajni bronhitis komplikuje tuberkuloznim bacilima u jačoj meri, onda stvar postaje vrlo ozbiljna. Zato svaki bronhitis, a naročito hroničan, treba lečiti na vreme, naročito ako čovek živi u većim gradovima, gde ima svuda mnogo tuberkuloznih klica. Mnogobrojni biljni lekovi primenjivani su protiv hroničnog bronhitisa i može se reći da retko koja biljka nije isprobana. Evo nekoliko lekovitih biljaka koje pomažu kod hroničnog bronhitisa. Divizma. Divizma je jaka, uspravna biljka koja dostiže visinu preko 1 metra. Lišće je široko pri dnu i zaoštreno. Cvetovi su žuti i nalaze se na vrhu stabla kao klas. Ova biljka je dvogodišnja, cveta preko celog leta i u ranu jesen. Puno se množi i rasejava. Raste na zapuštenim livadama, napuštenim kamenolomima, u brdskim i planinskim krajevima, pa čak se može naći i u nekoj od naših bašta. Ovu biljku su stari i novi lekari i naučnici toliko hvalili da je čudno kako ona u našem narodu nije u tolikoj meri zapažena i iskorišćena, kao što je to slučaj kod drugih naroda. Njen cvet se upotrebljava za čaj, a lišće s polja kao razmekšavajuće sredstvo. Cvetove treba sakupiti ujutru po sunčanom danu kada rosa padne sa biljke. Staviti cvetove na rašireni čist platneni stoljnak i sušiti u hladu. Osušene cvetove treba čuvati u papirnoj kesi. Najkasnije potrošiti osušene cvetove za čaj do 1 godinu dana, jer stajanjem gubi lekovitost. Ova biljka je odlična i bezbedna za upotrebu, tako da može se davati i deci. Postoje 2 načina kako napraviti ovaj čaj. Prvi način. Stavite 10 grama divizme u željenoj posudi i prelijte sa litar ključale vode. Treba procediti kroz platno jer na cvetu ima malja koje izazivaju golicanje u grlu ako se propuste. Drugi način. Kombinacija sa bokvicom. Po 100 grama biljaka pomešati, pa 1 supenu kašiku smeše, preliti šoljom ključale vode, malo promešati i poklopiti da stoji 20 do 30 minuta. Procediti čaj i piti 3 puta po 1 šolju posle jela. Bulka ili poljski mak. Svima poznata biljka. Stišava kašalj kod dece i odraslih ljudi. Odlična je za one koji su osetljivi na lekove od pravog maka iz apoteke, na opijum i lekove izdvojene iz njega. Ovu biljku treba upotrebljavati jer deluje nežnije i u njenom cvetu nema morfina. Odličan je u obliku čaja u dozi. Na 1 šolju ključale vode dodati prstohvat suvog cveta, promešati i poklopiti. Čaj piti posle jela. Crni slez. Crni slez je dvogodišnja, a u pojedinim slučajevima i višegodišnja biljka koja je uveliko zastupljena na našim prostorima. Ima veoma snažno stablo i dostiže visinu i preko 1 metra. Može se naći u velikom broju naselja, u većim i manjim uvalinama i na poljanama. Često je uz zidove, uz obode puteva i na vlažnim mestima. Upotrebljava se njegov cvet za čaj jer u cvetovima ima najviše sluzave materije koja pomaže kod plućnih bolesti. U listovima crnog sleza nalaze se velike zalihe vitamina C i eteričnih ulja, a može se naći i mala količina tanina. Sve ovo ukazuje da crni slez dobrim balansom vitamina i minerala doprinosi boljem opštem stanju. Koristi su u dozi 20 do 40 grama na litar ključale vode. Dobro procediti i piti. Slez može poslužiti kao sredstvo za ispiranje guše u slučajevima gušobolje i oteklih krajnika.
Blagovanj ili izop. Smatralo se i smatra se da ima svojstvo da čisti pluća od svake nečistoće. Dakle, deluje protiv kašlja i tegoba u prsima, pritiska i tako dalje. Naročito je dobar u slučajevima kad zastane izbacivanje sluzi i kod osetljivih ljudi. Ne treba ga uzimati odmah, to jest u početku zapaljenja i nadržajima u plućima, nego kada se te pojave utišaju, kada padne temperatura i sluz sazri. Tako treba uzimati sve biljke u kojima ima ulja i balzama. U blagovanju ima žutog etarskog ulja, malo kamfora i sumpora. Sadrži i specifičan sastojak potašu, silicijum, tanin, saponin i priličnu količinu holina, koji podstiče rad svih organa, jačajući na taj način organizam u celosti. U narodnoj medicini blagovanj se i danas naširoko primenjuju u lečenju astme i bronhitisa, a kao gorsko sredstvo koristi se za jačanje želuca i uklanjanje smetnji prilikom varenja. Dobar je u lečenju kašlja i promuklosti, a primenjuje se i za otklanjanje tegoba jetre, materice, reumatizma, kao i za smirenje nervno razdražljivih osoba. Koristi se i za regulisanje pojačane masnoće kože lica i neredovnih menstruacija, ispiranje rana, poboljšanje apetita, snižavanje krvnog pritiska. Lekoviti blagovanj ili izop je mali polužbun od 20 do 60 cm visine sa stablom koje je pri dnu drvenasto, obraslo uspravnim i jakim lisnatim granama. Cvetovi su plavi, ređe ružičasti ili beli. Raste po suvim, kamenitim mestima, a i može se posaditi u bašti. Čaj se priprema tako što se 4 grama blagovanja prelije sa 200 ml ključale vode i ostavi poklopljeno 15 minuta. Zatim se procedi i pije 2-3 šolje dnevno, uvek sveže pripremljen. Dobričica ili samo bajka. Dobričica je zeljasta višegodišnja biljka iz porodice nana. Ima mesnate listove bubrežastog oblika sa talasastim ivicama i ljubičast cvet. Raste 40 do 50 cm u visini. Ovu lekovitu biljku možemo naći skoro svuda, po livadama, travnjacima, parkovima, šumama i raste na vlažnim terenima. Cveta od aprila do jula u red višegodišnjih biljaka. U lekovite svrhe koristi se cela biljka, a može i posebno list i cvet. Može se koristiti u svežem i suvom stanju. Ova lekovita biljka od davnina se koristi za probleme disenih organa jer ima snažno antibakterijsko dejstvo te je pogodna kod svih upalnih procesa disenih organa, kao što su bronhitis, upala pluća, kod problema plućne opstrukcije, pa čak i kod problema sa organima za varenje, a svoje pozitivno dejstvo pokazala i kod anoreksičnih osoba, jer poboljšava apetit. Deluje svojim muljem, smolastom materijom koja najpre sladi, a zatim pali usta. Ova biljka se može primeniti na 2 načina. Priprema čaja. Jednu supenu kašiku čaja natopiti u 4 decilitra hladne vode. Ostaviti da odstoji 12 sati, a zatim staviti na vatru i ostaviti da ključa par minuta. Čaj procediti i u toku dana piti u laganim gutljajima. Ova receptura čaja se preporučuje i za problem sluzi iz bubrega i mokraćne bešike. Može da se upotrebi kao sok od sveže biljke koje se dobija ceđenjem u sokovniku. Ovaj sok povećava imunitet i pije se do pola čaše soka tokom dana, pomešane sa medom, a deca do 3 kafene kašičice koje se mogu pomešati sa mlekom ili nekim domaćim sokom. Takođe, ukapavanjem nekoliko kapi u nos, ovaj sok sprečava upale i krvarenja iz nosa, glavobolju, vrtoglavicu i neuralgične bolove. Ne preporučuje se predoziranje čaja jer može dovesti do ozbiljnih nuspojava, a veliki oprez u korišćenju ove biljke treba da imaju dojilje, trudnice, oboleli od teških bubrežnih bolesti, kod oboljenja jetre i visokog krvnog pritiska. Ako želite da podržite naš rad i ako smatrate naš rad korisnim, lajkujte video i zapratite naš YouTube kanal za više videa o prirodnom lečenju. Ostanite zdravi, s Bogom!